ତା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଟେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ତଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଏବଂ ଉଭୟ ଫୁଲଫିଲ୍ କମିଟି ଏବଂ କୋର୍ ଟିମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇକି ଆଜି ବାକ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କମିଟି ଅଛି, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ବାଳକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବା ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୋର ନିଜ ଭାଇ ରାଇକାର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲୁ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାଙ୍କୁ। ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କରତାଳିରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ତେବେ ବାକ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି ତାର ବିଷୟ ଆମେ କେହି ଜଣେ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଖୋଲି ପାରିବେ ଏପ୍ରି ତାର 6 ପର୍ବ 1 ଏବଂ 2 ପଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାରେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ এই সুন্দর সুযোগ নিমন্তে। তুমি কেড়ে অনুগ্রহ কল হ প্রভু মো ভଳିଆ এক অযোଗ୍ୟ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଜି ଛିଡ଼ା କରିଅଛ। ମୋର ମୁଖକୁ ତୁମେ ହ ପ୍ରଭୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମୋର ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଜ୍ଞାନ ମୋର ନ ହଉ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହିମାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ଜଣ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଜଣ ଆଜି ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ହ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଉତ୍ସାହ, ଯେଉଁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେ ତାହା ମୋ ଥ୍ରୋରୁ ତୁମେ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ବକ୍ତା। ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ, ଉତ୍ତର ଦେଇଅଛ ବୋଲି ନାଜତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି। ଆଉ এই ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏନକରେଜ କଲେ ଯେ ଏ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ କୁହ। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଇଲି ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ଏ ବାକ୍ୟର ପଦ ଆଉ ଆର ଟପିକକୁ ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ଟପିକର ନାଁ ଟାଇଟେଲ ମୁଁ ରଖିଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତାହା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟୁ ପରଫେକ୍ସନ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟୁ ପରଫେକ୍ସନ। ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଆକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ତାହେଲେ ଭିତ୍ତି ମୂଳରୁ ସିଦ୍ଧତା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏ ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ଆଜି କେବଳ ଫୁଲବାଣୀ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଜେନେରାଲ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ କିଛି ଅଂଶ ଶିଖିବା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ବାକ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏ ଟାଇଟଲ ରଖିଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟୁ ପରଫେକ୍ସନ, ଭିତ୍ତି ମୂଳରୁ ସିଦ୍ଧତା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଟିକେ ଚାହାନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ୟୁ ଆର୍ ପରଫେକ୍ଟ। ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର
थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय। हम समस्त प्रभु को अनुग्रह रे परफेक्ट अछि, किंतु ए वाक्य आज हमको आहुरी एनकरेज करे, आहुरी आगु को बढ़िबा पई सुযোগ दिए। जदि कोनोसी विषय आमे झुटिवार कारण होई अछु, जदि कोनोसी विषय हम जीवन रे हमको स्ट्रांग होल्ड धरिछि, ताहले आमे ताको छाड़ीबार अछि। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रथम पद एवरी 6:1 केही जने मते पुनर्बार पढिबार सहाय्य करंतु। अतएव आस आमे माने ख्रीष्टଙ୍କ विषयक प्राथमिक शिक्षा परित्याग करी। एठे जते बेले आमे ध्यान करूछु प्राथमिक शिक्षा, दैट इज बेसिक्स, फाउंडेशन को आमे परित्याग करी अर्थात छाड़ीबा। किंतु से छाड़ीबार जो सेंस जरो मीनिंग दार उद्देश्य ताहा भूली जीवा नाही कि ताको संपूर्ण भाबे छाड़ीबार नाही। सपोज गोटे एग्जांपल मु देबा को चाहूची, जदि आपण माने प्रथम क्लास को पास हेबे ताहले आपण स्टैंडर्ड 2 को जिबे। हालेलुया, हालेलुया। प्राथमिक विषय को छाड़ी कि अग्रसर होबा पाई एठारे प्रभु हमको एनकरेज करूछथि। तो प्राथमिक शिक्षा परित्याग करी तापर टिके मृत कर्मरु मन परिवर्तन ईश्वर कोठारे विश्वास। तापर मु पढुची नाना बप्तिस्म संबंधी शिक्षा, हस्तार्पण, मृतमानक पुनरुत्थान ओ शेष विचार स्वरूप भित्तिमूल पुनर्बार न बसाई सिद्धि लाभ करिबा निमंते अग्रसर हो। हालेलुया, जेबेले एई वाक्य को मु ध्यान करूथिली प्रभु को अनुग्रह रे, आ प्रभु एठे 6टा फाउंडेशनल कोर्स रखिसथि। प्रथम विषय आपण माने पढि पारले जे मृत कर्मरु मन परिवर्तन। 6टा फाउंडेशनल कोर्स आज एठारे अछि जे मृत कर्मरु मन परिवर्तन। द्वितीय विषय ईश्वर कोठारे विश्वास। तृतीय विषय नाना बप्तिस्म संबंधी शिक्षा। चतुर्थ विषय हस्तार्पण। पंचम विषय मृतमानकर पुनरुत्थान आ शेष रे अनंत विचार, एटर्नल जजमेंट। तो मु पीडीएफ बनै पारेनी जेहेतु ठीक रे कन्वीनियंट ही पारलानी, किंतु मु चाहूची आपण माने समस्त परफेक्ट अछंती। आज रेफरेंस बेसी होबनी किबा आज जो स्ट्रक्चर पीपीटी बनेवा कथा ताहा भी दरकार नै। मु विश्वास करे मंडली परफेक्ट अछि आ परफेक्शन को निज शेष संध्या पर्यंत से नै किछिबो। हालेलुया। तेनो आज मु आपन को केवल एनकरेज करबा को चाहे वाक्य माध्यम रे जे हमर फाउंडेशनल कोर्स वर्ष चर्च रे आमे प्रचार करूछु। मन परिवर्तन कर, मन परिवर्तन मृत कर्मरु मन परिवर्तन कर। बहुत 1000 टू मोर देन 1000 गॉस्पेल अछि, वाक्य अछि, आ प्रभुकर निगुण वाक्य अछि केमिति मनुष्य मन परिवर्तन करे। यक्ष को जदि देखिबे, स्त्री से जो जाकु पत्थर मरा होतिला तांको जदि देखिबे, अनेक एग्जांपल्स जाको अछि जोटा को कि आमे वर्ष आमे शिखि आसुछु। मन परिवर्तन मृत कर्मरु मन परिवर्तन। गोटे रेफरेंस मु पढिबा को चाहिबी से समय जे रोमियो तार 6:23 पद, कारण पापर वेतन मृत्यु, प्रेज द लॉर्ड, ईश्वर को अनुग्रह दान आम्भमान को प्रभु यीशु ख्रीष्ट को सहभागितारे अनंत जीवन होते। हालेलुया। जदि पदर को पद बा प्रथम पार्ट को हमें देखिबा पापर वेतन होछि मृत्यु। तो प्रभु एठारे कहउछन्ती जे मृत कर्मरु मन परिवर्तन, अर्थात आमे जे पाप करूछु से पाप आम जीवन रे मृत्यु को आने। यह आमे वर्ष शिखुछु। जेते बेले प्रभु को विरोध आचरण आमे करू आम जीवन रे पाप आसे आ आम जीवन रे जे पाप हमको मृत कर्म आडे को नै जाय। प्रेज द लॉर्ड। आ एठो फेरिबा पई प्रभु हमको शिक्षा देउछन्ती। आज आमे से फाउंडेशनल कोर्स को शिखिबा नाही, किंतु से फाउंडेशन कोर्स रो आगो को अर्थात जदि आमे 1.0 रे अछु ताले आमे 2.0 को जिबा को प्रभु एनकरेज करूछन्ती। द्वितीय विषय मु आपन को कहिबा को चाहे ईश्वर कोठारे विश्वास। गत दिन मानकरे प्रभु को दासी जुबा दासी विश्वास विषय रे से शिक्षा दोथिले आ विश्वास विषय रे
वर्ष वर्ष आमे शिखुछु केमितिका विश्वास रहिबा दरकार जोटा गोटे एग्जांपल देबा को चाहे हिब्रू 11 रो 1 पद आ जदि केही मते पाठ करिबार साहाय्य करबे हालेलुया विश्वास होची अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान प्रत्याशित विषय एक सर्टेनिटी अनसर्टेन रे सर्टेन रहिबा प्रभु हमको एक विश्वास दैछन्ति गत दिन मानकरे अति सुंदर भाबरे हम विश्वास विषय शिखुतिलु यस जदि आपण हिब्रू 3 पद रे जदि देखिबे से सेठारे एवरी 6 रो 3 पद रे देखिबे हां से लिखा है ईश्वर को अनुमति हेले आमे माने एहा करिबा पुनर्बार आमे शिखिबा निश्चय प्रभु हमको एनकरेज करिवे ए फाउंडेशनल कोर्स को छोटी जो मूल भित्ति मूल हम जीवन रे रहिबा दरकार ताहा को आमे शिखिबा तृतीय विषय अछि नाना बैप्टिज्म संबंधी शिक्षा डिफरेंट टाइप ऑफ बैप्टिज्म जदि इंग्लिश रे देखा जाए ताकू प्लूरल फॉर्म रे लिखाई जे बैप्टिज्म संबंधी शिक्षा आउ प्रभु जेहेतु एडा जिहुदी मानकर एक पत्र तो से मानकर बहुत सारा वाशिंग्स थिला पाद प्रक्षालन थिला हम जे पर देखुछु संध्या समय रे प्रभु पाद प्रक्षालन करूछंती हैंड वाशिंग भी अछि किंतु जेहेतु आमे प्रभुकर ठारे विश्वासी आमे साधारणतः जानि थाउ जे जल रे बैप्टिज्म नबा एवं पवित्र आत्मा रे बैप्टिज्म नबा किंतु ताठ भी बहुत सारा पूरा शरीर को वाशिंग करिवार रिचुअल्स अछि हमर ज्यूस मानकर कल्चर रे तो सब नाना प्रकार बैप्टिज्म संबंधी शिक्षा एटा ताको एनकरेज करे ए सब मध्ये आपण शिखंतु ए सब मध्ये आपण जानंतु प्रेज द लॉर्ड किंतु हमर गोल हमर लक्ष्य हमर रास्ता वाड हेबार अछि ना जिसुकर परफेक्शन रे हेबार अछि प्रेज द लॉर्ड कारण प्रभु निजे कहिसंती जे प्रभु मोर पिता परफेक्ट तो तुम माने क्वाडे जबो कोन करबो ना परफेक्ट हो दैट इज द फाउंडेशनल कोर्स रो मेन गोल होची मोर प्रभु मोर जिसु सिद्ध तेनु आपण माने समस्त मंडली सिद्धता याडको अग्रसर हो प्रेज द लॉर्ड चतुर्थ विषय जोडा कि फाउंडेशनल कोर्स होची हस्तार्पण हस्तार्पण गोटे एमितिका विषय हमर चर्च रे हो संडे स्कूल रे हो यूथ रे हो बारंबार शिखा होची जे गोटे अनॉइंटिंग आसीबा दरकार जेतेबेले जने हस्तार्पण करूची गोटे अथॉरिटी को से सबमिट करूची आ हस्तार्पण रे मु किछि कहिबा को चाहे जे हस्तार्पण द्वारा आ प्रभु हमनको कोन करंती ना आशीर्वाद करंती हमको अभिषेक करंती हमको एक नूतन कार्य देवा निमंते शक्ति प्राप्त करंती एहा एक अमेंडमेंट एहा एक अथॉरिटी को बुझाए तो एई हस्तार्पण रे जेतेबेले सामना वाला जे कि अनुग्रह को रिसीव करूची दया को रिसीव करूची से सदाबेले आपण देखिथिबे पुरातन नियम हो नूतन नियम हो से निज को आपना को नत करूची प्रभु कोठारे आ प्रभु तांको सेतिरे आशीर्वाद करूछंती आ से देश रे उन्नति होची प्रेज द लॉर्ड तो हस्तार्पण विषय रे हम अनेक जाकब हो जोसेफ हो अनेक को पिता तांकर आशीर्वाद करिसंती आ नूतन नियम रे भी अनेक वाक्य हम देखुछु मु रेफरेंस दउनी काहे कि ना मु विश्वास करे आपण माने परफेक्ट अछंती हालेलुया आ एई परफेक्शन को जीवन रो शेष संध्या पर्यंत बजै रखंतु पंचम विषय मृत मानकर पुनरुत्थान आउ एटा ए जो पंचम फाउंडेशनल पिलर जोटा कि हमको पूरा पृथ्वी रो अलगा करूची हमर विश्वास के हुए तो मन परिवर्तन करी कि अन्य मानकर जो विश्वास अछि प्रभु को ठारे न थाई कि अन्य मान को पाखरे जो विश्वास हमर अछि अन्य लोक मानकर अछि जगतर लोक मानकर अछि से माने राइट डुइंग्स करथिबे भलो काम करूथिबे मन परिवर्तन करके जहां ठीक विषय सेहा करूथिबे द्वितीय भी करूथिबे तांगे तांकर ईश्वरन ठारे विश्वास करूथिबे तांकर सब किंतु जो कल्चर अछि से कल्चर को मध्ये फॉलो करू थाई पारंती डिफरेंट टाइप ऑफ वाशिंग से माने भी फॉलो करू थाई पारंती हस्तार्पण भी तांकर थाए किंतु दिस इज द परफेक्ट पॉइंट जोटा कि हमर 5 नंबर पूरा वर्ल्ड रो हमको अलगा करूची कोन ना मृत मानक ठारू पुनरुत्थान हालेलुया आउ हमर विश्वास हमर लक्ष्य ए 60 वर्ष 80 वर्ष रो जीवन रे नाही
এই টেম্পোরারি ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ব্লেସିଂ ରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଠି ନିଜକୁ ପରଫେକ୍ସନ ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ରେ ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ରେ ସଳଖ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର এই ମିଶନକୁ এই ଜଗତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା, ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ ଏହା ଜଗତଠୁ ଆମକୁ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ କରୁଛି, ସେପାରେଟ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିବା। ଏ ଜଗତରେ କେବଳ 60 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ବଳ ସକାଶ 80 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ମରିବା କହିଲେ ଆମର ରିଏଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମହିମାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ରିଏଲ ଜଗତ ଏହା ନୁହେଁ, ଆମର ରିଏଲ ବାସ୍ତବ ଆମର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଯୋଉ ଲିଭିଂ ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ, ଟେମ୍ପରାରୀ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ପୁରା ଅଲଗା କରୁଛି ଜଗତରୁ। ଜଗତର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇଠି ହିଁ ବଞ୍ଚିବ, ଏଇଠି ହିଁ ମରିବ, ଏଇଟା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ଏଇଟା ହିଁ ନର୍କ, ଏଇଟା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଲେଟ୍ସ ହାଭ୍ ଫନ୍, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ, ଆମେ ଖୁସିରେ ରହୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ମୂଳ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଏଇଠି କେବଳ ନିଜକୁ, ଏଇଟା ନିଜ ଶରୀରକୁ, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ମହିମାର ଅଂଶ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ କୋର୍ସ। ବହୁତ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କର୍ମରୁ ଫେରିବା, এই ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଶିଖୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ କୋର୍ସରେ, ଯାହାକି ଆମର ବାଳକ, ଆମର ଅନେକ ଆପୋଷ୍ଟଲ, ଆମର ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଶିଖାନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରୂପକ ଜୀବନ ଏହି ଜଗତରେ କାଟିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ, ଆମର ଶରୀରକୁ, ଆମର ହୃଦୟକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ସେ ଆସିବେ, କେମିତି ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ସମସ୍ତ ମୂଳ ବିଷୟ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ବେସିକ୍ସ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ ଶିଖୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼, ଲିଭିଂ ଛାଡ଼ ମିନ୍ସ ଆକୁ ତମେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନରେ ନିଅ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଶିଖୁଛ, ୟେସ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କର, ନିଜ ଜୀବନରେ ତୁମେ ତାହାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କର, ନିଜେ ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଜୀବନ କାଟ, ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦୃଶ ପରଫେକ୍ଟ ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ, ଏ ଭିତ୍ତି ମୂଳରୁ ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ତୁମେ ଯାଅ। ତ ପ୍ରଭୁ ଅତି ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଶେଷ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଆଉ ତାପରେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧତାର ବାକ୍ୟ ଅଛି କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ତ ଅନନ୍ତ ବିଚାର, ଶେଷ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ କୋର୍ସ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ବିଚାର। ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଆକୁ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଏଟର୍ନାଲ ଜଜମେଣ୍ଟ ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ଆମେ କହୁ ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ଏଟର୍ନାଲ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଆକୁ ରେଫରେନ୍ସ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରକାଶିତ ତାର 20 ପର୍ବର 11 ରୁ 15 ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟ 11 ପର୍ବ ଆମେ 11 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। 20 ପର୍ବର 11 ପଦ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ এই 11 ରୁ 15 ପଦ ଯାଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ এই 11 ରୁ 15 ପଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉପରେ ହେଡିଂ ଅଛି ଯେ ଶେଷ ବିଚାର। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ରେଫରେନ୍ସ ନେଇଛି ଯେ এই ଅନନ୍ତ ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ହେବ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, କାରଣ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଚାର ଅଟେ। ଆଉ এই ବାକ୍ୟ, এই ରେଭେଲେସନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବକ୍ତା ମାନେ, ଟିଚର୍ସ ମାନେ, ବାଳକ ମାନେ, ଆପୋଷ୍ଟଲ୍ସ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ତ ୟୁଥ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉଟା ଫ୍ରାଇଡେରେ ଅଛି ତାହା ଚାଲିଛି ରେଭେଲେସନ ଉପରେ, ଜଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ,
ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ କେମିତି ବିଚାର ହେଉଛି, କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ବସ୍ତ୍ରାର ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଜେରୁସାଲେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ କୋର୍ସ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଦେଇକି ଆମର ସିରିଜରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସିରିଜରେ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ବେସିକ୍ସ ଜିନିଷ। ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଏଇଟା ବି ଭିତ୍ତିମୂଳ। କେତେ ଜଣ ଆମେ ବୋର କହୁଥିବା କେତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ କହୁଥିବେ କେତେ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ 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 ଆକା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ କହୁଥିବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଆଉ କେତେ ଜଣ କହୁଥିବେ ନାଇଁ 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 ଜଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ତ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିବା ନା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯାହା କରିବାକୁ, କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ୟେସ୍ ରାଇଟ୍, ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଭର୍ସ 3ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାହା ପୁନର୍ବାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ କୋର୍ସ ଯୋଉ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବର୍ଷ ତମାମ, ତାକୁ କେବଳ ଶିଖିକି ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1ରେ ଏକା ରହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ଆମେ ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ, ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ଷ ତମାମ ଶିଖୁଛୁ ଆମେ ଏତେ ବିବ୍ଲିକାଲ ଡିପ୍ ବିଷୟ ଶିଖୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଟର୍ନାଲ ଜଜମେଣ୍ଟ, ଜେନେସିସରୁ ଆମେ ରେଭେଲେସନ ଯାଏ ପୁରା ଶିଖୁଛୁ। ପୁରା ଆମ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ନଲେଜ, ସେ ସବୁ ଡିପ୍ ମିନିଂ ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ଏ ବାକ୍ୟ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବେଳେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏତେ ବିଶ୍ୱ ବାକ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତମ ଭିତରେ ତ ପ୍ରେମ ଟିକେ ନାହିଁ, ତମେ ତ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇ ପାରୁନ। ହାଲେଲୁୟା। ଭାଇ ଏତେ ନିଗୁଡ ବିଷୟ ଯାକ, ୱାଓ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଟପ୍, କିନ୍ତୁ ତମେ କ୍ଷମା ଦେଲା ବେଳକୁ କାହିଁ ଯୀଶୁ ଭଳିଆ ତ ଲାଗୁ ନାହିଁ ମୋତେ ଫିଲ୍। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ବର୍ଷ ତମାମ ଏଇ ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ଷ ତମାମ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପିଲରକୁ ଶିଖୁଛୁ। ହୁଏତ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ୟେସ୍ ୟେସ୍, ମୋର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ଆମେ ଅଛୁ ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କୁ, ଇଏ ଏତେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିକି ଏ ମଣିଷ, ଆଉ ଆଗକୁ କହିବି ନାହିଁ କେମିତି ହଉଛି ସେ ଆପଣମାନେ ଆଗେ ଜାଣିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ କୋର୍ସ କୁ ଛାଡ଼, ଡିଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଦୃଶ ଦେଖାଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କର। ନିଶ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଶିଖିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧତା ନାହିଁ, ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଖାଲି କରିକି ଘର ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ, ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଆଗ ରହିବ। ସମାଧି କଣ ପୁନାଦି କରିବ କି? ସେ ସମାଧିରେ ଆଗ ପୁନାଦି ହେବ କି ତମର? ସମାଧି ସେ ପୁନାଦିରେ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ନିଜର ଶରୀର, ନିଜର ଆତ୍ମା, ନିଜର ଯେଉଁ ମନ, ନିଜର ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ, ନିଜର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ତାକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଆମେ? ଆଗାପେ କରୁଛୁ ନା ତାର ପ୍ରେମର ବି ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ କୋର୍ସ ଆମେ ସାରି ସାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 1 ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛୁ କହିଲେ 2 ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ଷ ତମାମ ଆମେ ଏଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ କୋର୍ସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମର ସିଦ୍ଧତା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନେକ କାରଣରେ ଝୁଣ୍ଟି କରୁଛୁ। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ବାଇବଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ, ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ୱିକ୍ ପଡୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଡୁଇଂ ୱାର୍କ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରଫେକ୍ସନ କଷ୍ଟ ହବ ନିଶ୍ଚୟ, ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ଆଗକୁ ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ,
ତୁମେ ମୋର ସଦୃଶ ଦେଖାଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତୁମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୋର୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ ନଲେଜ ବର୍ଷ ତମାମ ତୁମେ ପାଉଅଛ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନରେ ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆସେ, ନିଜଠୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମକୁ ଆଶା କରନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନରୁ ସେ କ୍ଷମାକୁ ଆଶା କରନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନରୁ ଏକ ପବିତ୍ର ମନକୁ, ପବିତ୍ର ଚକ୍ଷୁକୁ, ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତାକୁ ଆଶା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଫିରସେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିରୋରୁ ଟାଣିବେ ଆଉ 2.2 ନେଇକି ଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏନକରେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏଇଟା 6ଟା ପିଲର ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କୋର୍ସ ଆପଣ ସିରିଜ ବି ଚଲେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଭୟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି ଏ ଭିତରେ, 6ଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ବର୍ଷ ଶିଖିଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆମେ ଶିଖିବା ନା ତାକୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଯିବା, ତାହା ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ, ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତରକୁ ଆସିବା, ପରଫେକ୍ସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଭରାଲି ବୁଝିଲେ ଯେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଆଉ କାହିଁକି ଆମକୁ ଦରକାର, ଆକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ନିଜ ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ। ତ ପରଫେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମୋ ସହିତ କିଏ ଗୋଟେ ଖୋଲିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ପର୍ବ। ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ୁନି, କାହିଁକିନା ପଢ଼ିଲେ ସେ ସିଷ୍ଟର ମାନେ ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ିଦେବେ, ସେଟା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ପର୍ବ 48 ପଦ। Praise the Lord. ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ପରଫେକ୍ସନ ର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ମୁଁ ପରଫେକ୍ସନ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି? ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଗାଇଡ କରୁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି। ଯୋସେଫକୁ ଦେଖିବା ଆମେ, ଇସାକକୁ ଦେଖିବା ଆମେ, ଅନେକ ବିଷୟ ଡିପ୍ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ଯଦି ଷ୍ଟଡି କରୁ, ପରଫେକ୍ସନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଛିଲି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାଛିଲି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରୂପରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାହା ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ, ମୋର ପିତା ପରଫେକ୍ଟ, ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଫଲୋ କର, ଆଉ ତୁମେ ସିଦ୍ଧତା ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କର ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଯେ ବାବୁ ତମେ ଆକୁ 3 ଷ୍ଟାଇଲରେ ରଖ। ମୁଁ 3 ଷ୍ଟେଜରେ ରଖିଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ। ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ଯେ ସେ ସାନ ବେଳେ ଥିଲେ, ସାନ ବେଳେ ସେ କେମିତି ନିଜର ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପରିବାରରେ ଥିଲେ, ସେ ପରିବାରରେ କିଭଳିଆ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ କାଟିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ କିଭଳିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକୁ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳିଆ ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଫ କାଟିଛନ୍ତି। এই 3ଟା ଷ୍ଟେଜକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଅତି ପରିଚିତ ବିଷୟ, ଆପଣମାନେ ବି ଏହାକୁ ବର୍ଷ ଶିଖନ୍ତି ଆଉ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ମୋଠୁ ବି ବେଟର ବିଷୟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦ ନେବି। ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ 41 ପଦରୁ 52, ପୁରା ପଢିବାନି, 41 ପଦରୁ 52 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ବାଳକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଳକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ କି ପ୍ରକାରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 46 ପଦ ଦେଖିବେ, 3 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଇଲେ, ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। 47 ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ଲୋକ 2 ତାର 47। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ତରରେ ଆସମ୍ବିତ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଆଉ ଛୋଟବେଳଠୁ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ଯାଏ, ତାହା ବାଇବଲରେ ପୁରା ଡିଟେଲ ତାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ମେନସନ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ 1-2ଟା ପଦ ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇନସାଇଟ୍ ଦଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟେ ଦେଖନ୍ତୁ,
12 ବର୍ଷର ଜଣେ ଶିଶୁ ମୁଁ ଏଜ୍ को स्पेसिफिक करि पारुनी जेहेतु मो एज को स्पेसिफिक सेठार करि पारुनी किंतु ए जो छोट पिला तार केते एज अछि केते परफेक्ट एज मु सेटा कहिबिनी किंतु से छोट यंग माने चाइल्ड टू यंग गोटे गोटे जो समय अछि छोट बेलु यंग स्टेज जाय गोटे समय अछि से समय को काहे कि हमको देखिबा दरकार काहे कि ना ताहा होछि गोटे पर्सनल लाइफ ताहा होछि प्रभु ठारे व्यक्तिगत संपर्क आपण भाबतुनी जे हां एटा छोट पिला नै 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 एटा होछि गोटे व्यक्तिगत संपर्क ए जो दीटा पद पढिलु ना सेठे पंडित मानको सहित से पंडित मानकर कथा सुनुछन प्रथम विषय तापरे पंडित मानको से प्रश्न पचारुछन द्वितीय विषय आउ शेषरे कोन कहउछन से जो आंसर गिविंग करूछन लोक माने देखुछन इवन से पंडित मान जो माने देखुछन तांकर बुद्धि आ उत्तर रे से माने आश्चर्य होछन किते प्रभु को ठारे डीप स्पिरिचुअल रिलेशन अछि एटा हम देखिबा पाउछु सेटे आजिकाल रो पिला माने कोन कहउछन सेटा कोडिंग कहबे कोडिंग माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे रोबोट तयारी करछन अनेक आजिकाल पिला माने एते डेवलप एते माने सेमान छोट छोट गूगल भी कुआ होचे मोबाइल देखिबे आपण माने जानिबे किंतु से माने जानिबे एते ताको भितरे स्मार्टनेस अछि एते ब्रेन तांकर अछि किंतु जेते बेले आमे इवन बड़ भी हो सानो भी हो जेते बेले प्रभुकर वाक्य को हम डिस्कशन करू प्रभुको वाक्य विषय रे किछि विषय पचारू प्रभुकर पर्सनल कलेक्शन विषय जेते बेले हम किछि पचारू से मन किछि जानो इते नॉलेज थिबो हेले भी से मन किछि जानो थिबो बाइबल भित्तिक ज्ञान वर्ष तमाम फाउंडेशनल कोर्स अछि किंतु तांकर पर्सनल रिलेशन प्रभु को सहित तांको वाक्य सहित किते डीप अछि हमर प्रथम विषय एटा होछि व्यक्तिगत संपर्क प्रभु यीशु को ठारे से वाक्य को सुनुछंती एते छोट पिला से वाक्य को सुनुछंती एटा होछि छोट पिला को कि भाबंतुनी आपण निजर पर्सनल लाइफ रे ता अछि ना नै सेटा देखंतु बाइबल को डिस्कशन करा होछि सीरीज हमर चलछि रेवलेशन रो आउ अनेक वक्ता माने वाक्य कहउछंती जेते आपणकर से तो ठीक अछि सेटा आपण फाउंडेशनल कोर्स निजो को स्ट्रगल करिवा पय आपण रखुछंती किंतु आपण निजर जीवन रे किते व्यक्तिगत माने संपर्क अछि प्रभु यीशु कोठार ताहेडा देखौछि से सुनो भी छंती आ क्वेश्चन भी पचाछंती आ आंसर भी करूछंती आ लोक माने ताकर आंसर रे बुद्धि देखि के आश्चर्य होछंती हालेलुया से प्रभु कोटारे बढुछंती छोट बेलु आका आजि पिला माने हो मो बेला जुवा माने हो मु हो किंबा बड़ प्राचीन वयस्क व्यक्ति समस्त हमर पर्सनल लाइफ प्रभु कोटारे हम ग्रो करूछु तो एटा होछि बहुत बड़ क्वेश्चन जे आमे जदि पर्सनली निजर लाइफ को प्रभु कोटारे ग्रो करू नाहु ताहले हमकु सिद्धता याड को जीवा पाए बहुत कष्ट हो आमे वर्ष तमाम ए सब विषय सिखी आसुतिबा मे भी आंसरिंग भी करूतिबा काइना इन्फॉर्मेशन अछि इन्फॉर्मेशन पाइलो आंसर कलो आजि काली तो चैट जीपीटी अछि एआई अछि गूगल अछि सब विषय रे हम आंसरिंग करूछु आराम से पाई परिबा किंतु पर्सनल लाइफ प्रभु को ठारे हमर केते डीप अछि ताहा ए वाक्य रे देखाय से सुनुछंती एते छोट पिला एते ए समय रे से प्रभुकर वाक्य को चर्चा करूछंती 4 दिन मते हबो तांको मां बापा तांको छाडी के जीवा अप्रोक्सीमेटली 4 दिन मते हबो गोटे दिन रास्ता 3 दिन परे तांको पाउछंती प्रभु से डिस्कशन करूछंती तांकर वाक्य से खेल कूदा को बाछिलेनी कि से तांकर सांग साथी जो फ्रेंड सर्कल को बाछिलेनी से समय से तांको सहित डिस्कस करूछंती प्रभुकर वाक्य हालेलुया ताहा एक पर्सनल लाइफ को बुझाए आउ जदि आम व्यक्तिगत संपर्क प्रथम जोटा कि आमको सिद्धता आड़ को नहीं जीवो जदि आम व्यक्तिगत संपर्क प्रभु यीशु कृष्ण को ठारे नाही ताहले तार सॉल्यूशन आज प्रभु एनकरेज करिवा पई चाहुछन्ती ताकू मध्य तीनटा स्टेप्स रे मो रखिछि प्रथम विषय जदि इंडिविजुअल लाइफ रे आमर जीवन रे जदि व्यक्तिगत संपर्क नाही हो न थाई पारे थाई भी पारे अधिक भी थाई पारे मो कहा को किछि कहबा को चाहूनी जदि नाही
तार सॉल्यूशन तीनटा स्टेप रे प्रभु मते अनुग्रह कले शिक्षा पाई प्रथम विषय प्रेयर हालेलुया प्रार्थना करबा प्रभु कोठा मागिबा पाई नै कनेक्शन डेवलप करबा पाई प्रार्थना गोटिए संपर्क को बुझाए आ प्रार्थना जदि आमे देखिबा दानिएल को प्रार्थना जदि देखिबा से दिन को केते थर प्रार्थना करूथिले 3 थर आ से दानिएल एपरि एक व्यक्ति जे तांकर प्रार्थना रो जो संपर्क थिला आ प्रभु तांको सहित एते रेवलेशन तांको शेयर करछन्ते जे आजि जाय आमे तांको रेवलेशन को स्टडी करू हालेलुया प्रेयर इज a relation between God and you हालेलुया प्रार्थना गोटे संपर्क उठे दानिएल निजरो टाइम को 3 थर दिन को समय बाहर करके से एडमिनिस्ट्रेटिव रे भी थिले से बड़ पोस्ट रे थिले जदि आज का डेट में देखू से एडमिनिस्ट्रेटिव रे थिले बहुत हाई पोस्ट रे तांगे थिले दिन को 3 थर समय बाहर करके प्रार्थना करछन्ते आ प्रभु ताको एमिति रिवेलेशन दउछन्ते जे आज जाय भी हमें पढुछु जुग कोन होबा को जाउची कोन नाही तारो आउटपुट होची एटा जे प्रभु तांको सहित संपर्क रखिछन्ते आ प्रभु व्यक्तिगत संपर्क रखिछन्ते मांडलिक नुहे पारिवारिक नुहे सामाजिक नुहे व्यक्तिगत हालेलुया आज मु कम्पिटिटिव में प्रिपेयर करछि सकाळ उठले मते कैलकुलेशन सॉल्व करिया अछि दुनिया स्ट्रेटजी बनै कि आमी सकाळ उठछु मो कथा कहछि मु आपन मान जानि किंतु आपन माने परफेक्शन अछन्ति कोइ मु विश्वास आ सकाळ उठले भयंकर चिंता एटा करबी सेटा करबी एटा पढिबार जे सर्वता नाही सेटा जीवन सारा सरिबो भी नाही बोधे किंतु हमर प्रार्थना हमें कितने प्रार्थना को प्रायोरिटी दोछु निज जीवन रे ताहाटी हमें निजे देखिया पड़िबो केते हमें प्रार्थना प्रभु मते अनुग्रह करो दया करो शांति करो सब देलो सब प्रभु यीशु को नाम रे हमें सेटा संपर्क बुझाए तुम्हें तांको सहित बस तुम प्रभु जेति घंटा नौछंती तांको सहित बसिकी प्रार्थना करो प्रभु तांको समस्त विषय जणाओ आ इंटरेस्टिंग विषय मते प्रार्थना करबा आसे ना जे मु फाउंडेशनल कोर्स करिछि किंतु इम्प्लीमेंट करि नै तो सब इन्फॉर्मेशन अछि किंतु रास्ता रे चली पारु नै तो प्रभु को प्रार्थना मागिली प्रभु मते प्रार्थना करबा पई सिखाओ सेटा भी प्रार्थना रे मु मागिली प्रभु आ प्रभु मते अनुग्रह कले आ 5 मिनिट मु प्रार्थना करि पारु नथिले किंतु प्रभु मते तांको हिसाब रे जति की समय दउछंती मु सेति प्रार्थना करछि आ प्रार्थना करबा द्वारा मते बहुत रिलैक्स फील होछि आ प्रार्थना करिया द्वारा प्रभुଙ୍କର ईश्वरଙ୍କର शक्ति ईश्वरଙ୍କର शांति मु अनुभव करि पाछु आ ए प्रार्थना व्यक्तिगत जीवन रे अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे दानिएल 6:10 ता पढिबा नै मु कहि सारे से दिन 3 थर प्रार्थना करछथि आ से दानिएल रो आगा 10 पर्वर 12 रु 13 रे गोटे विषय लिखा आइछि जे जेते बेले से देखुछन्ती आ 21 दिन जाई से फास्टिंग करूछन्ती आ से समय रे तांकर प्रार्थना सुना जाउची आ से प्रार्थना रिटर्न आसिला बेले जो जगतर अधिपति शैतान से प्रार्थना रो आंसर को धरि कि अछि ताको रिलीज करबे तांको किंतु ए व्यक्ति जेते जाई मु आंसर पाइनी मु प्रार्थना करिबी विश्वास रे अछन्ती से 21 दिन पाइ नै जेते जाई मु आंसर पाइनी तो से आसुसन्ती प्रभु को जणे दूत से कहउछन्ती तुमको बहुत बहुत धन्यवाद तुमे प्रार्थना कंटिन्यू रखिलो आ कंटिन्यू रखिला द्वारा से अनेक रेवलेशन को से पाउछन्ती हालेलुया हालेलुया आ परिशेष रे हमें यीशु पर एग्जांपल देखिबा ए व्यक्तिगत जीवन रे आरंभ रो शेष पर्यंत आपण मान देखिबे यीशु पर एग्जांपल हालिया हितिबे जाकी प्रार्थना सकाळो उठुथिबे लोक माने जाकी प्रार्थना रे खाउथिबे प्रार्थना माने जिते बेले भी आपण देखिबे से पर्वत को आसुसंती संध्या समय राति रे पर्वत को जाउसंती प्रार्थना करियो पय एवरी टाइम ताको जीवन रे प्रार्थना अछि समय बाहर करके एते बड़ सक्सेसफुल मिनिस्ट्री करूसंती से भितरे से प्रार्थना करूसंती ताकर पर्सनल लाइफ प्रभु पिता को सहित केमिति परफेक्ट अछि एटा हमें एटु शिक्षा को पाउछु आ सबु इम्पोर्टेंट विषय जे जीवन रो शेष संध्या रे जेते बेले तांको जेते बेले क्रूसार्पित रे समर्पण करिवार समय रो शेष संध्या रे से प्रार्थना करूछु हालेलुया हालेलुया माने जे दुख आसिले कष्ट आसिले सफरिंग आसिले प्रार्थना खुशी लागिले भी प्रार्थना हालेलुया हालेलुया
ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜର ଶରୀର, ନିଜର ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାହା ମୁଁ ଏନକରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ତାହା ଏକ ବିଷୟ ହିଁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବାଇବଲ୍ ରିଡ଼ିଂ, ତାର ସଲ୍ୟୁସନର ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବାଇବଲ୍ ରିଡ଼ିଂ, ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ବାଇବଲ୍ ମେଡିଟେସନ୍। ଏ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ୍ ରିଡ଼ିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ବାଇବଲ୍ ମେଡିଟେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ଅନେକ ଆର ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପାଇଲି, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ପାଇଥିବେ ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ବି, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଘୋଷା ପଦ ହେଇଥିବ। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନସାଇଟ୍ ପାଇଲି, ତାହା ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 1 ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଅଭିମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, ବସେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଅଛି ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ। 1 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ତାର ରିଜଲ୍ଟ, ତାର ଆଉଟକମ୍ ସବୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମୋଦ କରିବା, ପଏଣ୍ଟ 1। ପଏଣ୍ଟ 2 ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରିବା। ତାହା ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟକୁ ସୂଚାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାହା ସହିତ ଆମକୁ ବାଇବଲ ରିଡ଼ିଂ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମାନେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମୋଦ ମିଳୁଛି, ପ୍ଲେଜର, ଡିଲାଇଟ୍ ଇନ୍ ସେଲ୍ଫ, ଖୁସି ମିଳୁଛି। ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବେଳେ ବେଳେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଆଜି ଏଇଟା ପଢ଼ିବାର ଅଛି ପଢ଼ିଲୁ। ଆଉ ଇଭେନ୍ ମୁଁ ତାର ସେରମନ୍ ବି ଦେଖୁଛି, ମାନେ ଜଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତ, ସକାଳେ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଆସେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଥାଇପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବାଇବଲ ରିଡ଼ିଂ କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ତ ନା ଆମେ ଆଜ ଏ ରିଚୁଆଲ, ଆଜ ଏ ଟ୍ରାଡିସନାଲ, ଆଜ ଏ କରିବାର ତ ଅଛି କହି କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ସେମିତି କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆସିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରେଭେଲେସନ ଦେଇପାରିବେନି, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିପାରିବେନି, କାରଣ ସେ ନିଜେ ବାକ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପର୍ସନାଲ କନେକ୍ସନ ବିଟୱିନ୍ ଗଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ରିଡ଼ିଂରେ ଆମୋଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖୁସି ମିଳିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଅଛି, ସୁଖ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, you must read the Bible। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ତାହା ସହିତ ଅଛି ଦିବାରାତ୍ର ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ, ସମସ୍ତ ସଲ୍ୟୁସନ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିସିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଭୁଲ ପ୍ରଚାରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ରଙ୍ଗ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲୁଛି, ତାହା ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା, ତାହା ହେଉଛି ବାଇବଲର ମେଡିଟେସନ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ରେଭେଲେସନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟର ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, এই ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ କୋର୍ସ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମେଡିଟେସନ, ଦିନ ରାତି ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଯୋଗଦାନ ପୃଥକ କରୁଛୁ। ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲାନି, 3 ଦିନ ହେଲାନି, 21 ଦିନ ହେଲାନି, 40 ଦିନ ହେଲାନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ। ଆଉ ଏଇ ବାଇବଲର ମେଡିଟେସନ, ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ରେଭେଲେସନକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଫ୍ୟୁଚରକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ପାଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହା ସିଦ୍ଧତା ବିଷୟ ଅଛି ତାହାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅଛି? टाइम सेटे 9टा ଅଛି, ସେଠି 10:30 ଅଛି। 2 ଘଣ୍ଟା ମୋର ପ୍ରଚାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା। थैंक यू। तो द्वितीय विषय एटा प्रथम विषय थिला, जदि आपण माने सिद्धता आडକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାଇବଲ ରିଡିଂ ଆଉ ମେଡିଟେସନ। ବାଇବଲ ମେଡିଟେସନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏହା
पर्सनल कनेक्शन प्रभु ठारे डेवलप करिवो आ आपन को दिस इज द पावर जोटा कि आपन को सिद्धता फाउंडेशन टू परफेक्शन भित्ति मूलर सिद्धता आड़ को लेके जीवो हालेलुया हालेलुया आ आपन ख्रीष्टन को सदृश देखा जिवे ए हाउची व्यक्तिगत संपर्क बहुत इंपोर्टेंट प्रथम पॉइंट इंडिविजुअल लाइफ व्यक्तिगत जीवन आपण मानकर कनेक्शन अछि ना नाही टाइम बाहर करंतु छाडंतु बेले बेले किछि विषय स्किप करबा को पड़िबो आ समय बाहर करबा को पड़िबो अनेक दास माने एठी अछंती जो माने एते बिजी शेड्यूल रे प्रभु को एते रेवलेशन दियंती हमको से माने इंस्पायर करंती जे वी हैव टू फॉलो हमको वाक्य को ध्यान करबा को पड़िबो आ प्रार्थना रे समय काटिबा को पड़िबो बाइबल को पढिबा को पड़िबो तेरे आमे निजर जीवन को सिद्धता आड़कू एटा तो फाउंडेशन आपण माने भयंकर प्रचार करिवे किंतु निज जीवन को सिद्धता आड़कू जिबार प्रथम स्टेप व्यक्तिगत संबंध अनेक एग्जांपल्स अछि आपण मान को भीतर भी मने पड़ते मु भी बाहर करथि किंतु रेफरेंस देबी नै काहे कि मु जानि छी मंडली फाउंडेशनल कोर्स आ परफेक्शन लाइफ रे पूरा 2 पॉइंट अछि आउ टिके मल्टीप्लाई करबा हम हालेलुया हालेलुया सेटा मैं आपण मान को एनकरेज करबा पई चाहू द्वितीय विषय फैमिली पारिवारिक मांडलिक आ सामाजिक जीवन जते बेले हमर इंडिविजुअल लाइफ डेवलप होची प्रभु ठारे हमें ग्रो करू पर्सनली सेते बेले हमर सर्किल रे अछंती ना हमर मां बापा माने अछंती हमर चर्च वयोज्येष्ठ माने अछंती प्राचीन माने अछंती समाज रे हमर फ्रेंड सर्किल अछंती अनेक पॉइंट जाक अछि जोटा कि कहूनी कि आपण ओवरऑल बुझंतु हमर ଗୋଟେ सर्किल अछि फैमिली अछि हमर चर्च फैमिली अछि फ्रेंड सर्किल अछि हां मेंटर्स माने अछंती सोशल लाइफ गोटे अछि हमको समाज रे केमिति देखु छंती ताहा भी हम जीवन रे गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट आ ताहा को हमें पाई परिबा से लू करे नि ताकू पाइली प्रभु कोन करे से 51 आ 52 पढ़बे लोक दुई पर्व 51 आ 52 पर्व एपद परे से सेमानक संगे कापुनी नाचुरित को आसिले ओ सेमानक बसिबत होई रहिले पुनी तामुक माता ए समस्त कथा सावधान रूपे आपन हृदय रे रखिले आ यीशु ज्ञान रे ओ शरीर रे पुनी ईश्वरक ओ मनुष्य मानक अनुग्रह रे वृद्धि पाइले हालेलुया 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 आपण माने समस्त बोर होछंती कि नो परफेक्ट के गाय मु जानि छी आपण माने समस्त परफेक्ट अछंती आ मु तो सिखु छी वर्तमान मु स्टार्ट करू छी जीरो डागा अछि किंतु आपण माने 2.0 रे ऑलरेडी पहुंची सारथिबे कोइ मु विश्वास करू सेहिति पय आपण माने समस्त मुख खुली की कहतु प्रभु यीशु कृष्ण के नाम रे बोलो यीशु महाराज की जय आउ थरे बोलो यीशु महाराज की जय प्रेज द लॉर्ड तो जेते बेले आमे देखुछु 52 पद आ यीशु ज्ञान रे ओ शरीर रे पुणी ईश्वर को मनुष्य मानकर मोर पॉइंट होची बीटा पुणी ईश्वर को वो मनुष्य माननको अनुग्रह रे वृद्धि पाए मनुष्य माने तांकर सर्किल को बुझाए सेटे पारिवारिक होई थाई पारंती चर्च होई थाई पारे सामाजिक मनुष्य होई थाई पारे जे आपन बाहर देखुछु से की प्रकार आपन को जीवन आपन जते परिवार अछते मनुष्य मान को मध्य परिवार भी प्रभु आपन को देइछथि से समय आपन मान को किति से मान देखुछथि आउ आपन मान जते 51 रे देखिबे 51 रे गोटे विषय लिखा है पर से सेमान को संग रे बाहुडी नाचरित को आसिले वो सेमानकर बसीभूत होई रही गले अच्छा मु एटा जो लूक 2 पर्व 41 रु 52 पढिबा पई चाहिलिनी आपन माने से विषय रे जानि छथि तो मंदिर रे बालक यीशु आरो जो टाइटल अछि जे प्रभु जते बेले तांकर पर्व चालू थिला से समय रे प्रभु से मंदिर रे ही से खोजी गले आ तांको बापा मां माने पळै छथि आ तांके गोटे दिन रास्ता पळै छथि तापरे जाई खोजुछन 3 दिन परे तांके पाउ छथि एहा होछि ए विषय वस्तु आपन माने समस्त जानि छथि आ जानि छथि कहले कहंतु प्रेज द लॉर्ड थैंक यू ताहाले हम माने आगु जिबा यीशु 51 पदरे देखिबा यीशु कोन अछंती ना सेमानकर बसीभूत हेले बहुत इंपोर्टेंट जिंस ओबीडिएंट मु निजो कोइ फास्ट तापरे आपन काम करिबे आ जते बेले हमें छोटो था फैमिली रे
यंग हेलु एडल्टहुड को आसिलु चर्च लाइफ रे आसिलु सामाजिक लाइफ रे आसिलु फैमिली रे आसिलु आमे मु ओबिडिएंट अछि तो बापा मां को बाध्यता जीवन काटुची तो एटा केवल पिला मान को पाई नाही एटा पिला मान को बापा मान को पाई भी क्वेश्चन जे तांके प्रभु को बाध्यता अछंती तो प्रभु को बाध्यता तांको जीवन रे अछि तो प्रत्येक एग्जीक्यूटिव हो मु हो मोर फैमिली हो आमे बाध्यता अछि तो प्रभु आ जदि जो माने हमर अथॉरिटी रे अछंती सेमान पर आमे बाध्यता अछि तो नाही मु तो पाउ नाही किंतु प्रभु मते अनुग्रह करतो से परफेक्शन का पाई मते सूचन दियो हालेलुया इट इज ए एनकरेज आपण माने जदि बाध्य नाहांती ताहले बाध्य होबाकू पड़िबो इट इज ए चॉइस एटा ऑटोमेटिक होबो नाही आपण माने बाध्य होबाकू पड़िबो प्रभु अनुग्रह करतो आपण आ प्रभु कहउछंती तमे खुशीत हो मो जीवन को सिखो जेतु मु सिद्ध आ तुम मो जीवन सुन आ छोटो बेले पिला मान जदि आपण मान देखिबे तांको जा ना कहले जाई बहुत सारा एग्जांपल अछि करे ना कहले करथिबे यंग टाइम रे आउ यंग टाइम रे तो पूरा युक्ति तर्क होबा आर्गुमेंट हो तमे ठीक मु ठीक ना एडा तमे जानि पाबो सेडा मु जानि पाबो आउ हमर जते बेले अथॉरिटी जो माने छथि चर्च रे हो हम फैमिली रे हो हमर सोशल लाइफ रे सेमानकर बाध्यता हमें देखो गोटे छोटो एग्जांपल देबी ता केते दूर ठीक विषय जानि नि सुबह जाउची मोर वॉइस केते दूर ठीक विषय मु जानि नि किंतु गोटे एग्जांपल देबी रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ रो गोटे एग्जांपल देबी जे अनेक क्वेश्चन आजि काली डेट रे लीक होची कोइ अपन सुनसन एसएससी रो नीट रो मेडिकल रो डॉक्टर रो इवन यूपीएससी रो भी क्वेश्चन पेपर लीक होची ता पछरे कारण कोन ना तांकर बापा माने जो माने अथॉरिटी रे अछंती तांकर फैमिली रे हेड माने जो माने अथॉरिटी रे अछंती से माने प्रयास करूछंती जे आ मो पिला किंतु ठीक उत्तीर्ण हो एटा तो जागतिक विषय टिके भीतर को जदी आसीबा हम निज मंडली जाकरे हो निज फैमिली रे हो प्रभु हमन को अथॉरिटी देइछंती आमे ओबीडियंस के सिखुछु मु सेटा कहिबा को चाहू जे आपण माने बुझंतु अनेक चर्च रे बाइबल क्विज भी होछ बाइबल कंपटीशन भी होछ तारो भी पेपर लीक होछ तो प्रभु हमको अनुग्रह करो तारो भी पेपर लीक होछ 500 टंकिया प्राइस पाइ भी हमें पेपर लीक करू जो मन अथॉरिटी रे हम तो जेतेबेले से पिला देखुची जे मोर जी हाई अथॉरिटी अछि से मते उत्तीर्ण करबा पई स्कैम करूची छोटो छोटो बहुत कमीर अति छोटो विषय आ जेतेबेले मु उत्तीर्ण होउची से समय को प्रभु को प्रचार करूची प्रभु को विश्वस्तता को प्रचार करूची आ प्रभु को ओबीडियंस को प्रचार करूची ना जगतर ए माया रे मु निजको रखिछि ए जगत भीतर मु रखिछि छोटो विषय बहुत माइनर विषय माइनर जिंस किंतु जो क्वेश्चन को हम लीक करू जो ऑनेस्टी हम देखिबार थिला मंडली रे छोटो छोटो विषय रे हमर हाई अथॉरिटी माने ताहाको निजर अथॉरिटी को सेठे रिसीव करूछन्ते तो जेते बेले हमर फादर्स माने हो आम माने हो जेते बेले अथॉरिटी रे चाहू जे मो पिला मोर बाध्य हो ताहा सदा प्रभु को एक आज्ञा अटे सेते बेले से पिला आपनकर वाक्य को आपनकर आज्ञा को केते दूर मानिबो ता आपन माने निजे चिंता करो हो एमिति भूल हुए मु एनकरेज करिया को चाहि समस्त मो जीवन रे भी अनेक मु स्कैम करथिबी अनेक मु भूल विषय करथिबी किंतु आमो जीवन रे परफेक्शन आनिबार अछि विश्वस्तता को आनिबार अछि आ प्रभु को ठारे जेते बेला हम रहू तांकर वाक्य होबार अछि प्रभु हमको अनुग्रह करते द्वितीय विषय को आमे बुझिबारे सहायता करते तृतीय विषय जेते बेले मिनिस्ट्रियल लाइफ आमे जेते बेले प्रभु को सेवा कार्य रे निजको नियोजित करूछु काहे ना पर्सनल कलेक्शन आपन डेवलप कले प्रभु आपन को एनकरेज कले निजर फैमिली रे जहां सब निजर वीकनेस थिला ताको परफेक्ट करबा पई प्रथम व्यक्तिगत जीवन को परफेक्ट तापर फैमिली रे आपन निजको परफेक्ट कले
चर्च रे निजको परफेक्टली रिप्रेजेंट करछन्ती प्रभुंकर रास्ता रे आपण चालुछन्ती समाज रे आपणकर से माने जो समाज रो लोक माने आपन को देखुछन्ती एक भिन्न प्रकार चक्षु रे से माने देखुछन्ती ये चेंज हेछि ये एक वास्तव रे प्रभु यीशुकर व्यक्ति अटे कहीं ना ज्ञान आम पाखे अधिक अच्छी आम पाखे एक्सपीरियंस अधिक अच्छी आम पाखे वर्ष तमाम आम फाउंडेशनल कोर्स करूँ किंतु जिते बड़े आम परिवार रे रहूँ चर्च रे रहूँ सोशल लाइफ रे रहूँ ताहले आमर जो इमेज ता सिद्धतार इमेज को देखो तो मैं एनकरेज कली जे जहाँ भी दोष दुर्बलता अच्छी आपण माने बहुत रेफरेंस जानछन्ती केते केते दोष दुर्बलता अच्छी फैमिली रे ओबीडियंस हवा केते इंपोर्टेंट आउ पिला माने खास करे पिला मान को पाई बहुत बाध्य विषय यूथ पिला मान को यंग पिला मान को मस्ट सरेंडर हबा पड़िबो निजर हायर अथॉरिटी रे सबमिट हबा पड़िबो बाध्य या प्रभु आपण मान सिखौछन्ती आ तो द्वारा कोन हबो आपनकर जीवन सिद्धता याड को प्रभु आपण मान को निजर सदृश बने हालेलुया तो आपण डाहण पटे रहिबेनी कि बाम पटे रहिबेनी सेटा आपण डिसाइड करु जति आपण सिद्धतारे रहिबे प्रभु को सदृश देखा जिबे ताले आपण बाहर रहिबेनी भीतर रहिबे हालेलुया लास्ट विषय हम शिखिबा जे सेवा कार्य जते बेला हमें निजो को परफेक्ट करूछु प्रभु को रास्ता रे परफेक्ट को चलीबा में चेष्टा करछु प्रभु आपण मन अनुग्रह करिवे आ आगु को नेबे द्वितीय विषय आपण निजर सर्किल रे सब त्रुटि को रिलेशन को रेक्टिफाई करूछन्ती बाध्य होउछन्ती निज जीवन रे बसीभूतर ओबीडियंस रो आत्मा आपण को ठारे अछि ताहा देखा जाउची ताले आपण माने धीरे धीरे प्रभु आपण मान को प्रभु को सेवा कार्य पई व्यवहार करे एमिति नाइ जे ओबीडियंस लेगा सेवा कार्य अछि पूरा स्ट्रक्चर अछि आपण सेवा कार्य करूछन्ती आपण अथॉरिटी रे अछन्ती आ आपण प्रभु को पई व्यवहार होउछन्ती किंतु द स्ट्रक्चर मस्ट बी फॉलो निजे प्रथम परफेक्ट को सिद्धता होंतु वाक्य को निज जीवन रे अप्लाई करंतु तापर निज संपर्क को रेक्टिफाई करिवे तापर सेवा कार्य रे प्रभु यीशुकर सामर्थ्य महिमा को प्रकाश करिवे हालेलुया बहुत इंपोर्टेंट विषय एटा मु जहन रे पाइले आ जहन रे पाइले आपण माने मो सहित खोली पाइबे सात पर्व जहन सात पर्व तार 53 पद आउ जहन 8 पर्व तार 1 आउ 2 पद ए तीनटा पद जते बेला हम पढिबा मो ही पढिबे आपण माने बुझिबा पय चेष्टा करते ए 53 पद रे ब्रैकेट अछि केते जण स्कॉलर्स माने एया भी कहନ୍ତି जे एटा होछि गोटे लूप रो गोटे चैप्टर अछि 21 तार गोटे सब पार्ट किंतु ताको क्रोनोलॉजी रे कोला बडे 8 रखै ता केते दूर सत्य केते दूर मिछ आज जब सरमन जाको मु देखुथिली आ तार बिब्लिकल बैकग्राउंड देखुथिली ए 53 पद आ गोटे जगह अछि कि कहउछन किंतु ए जो 53 पद पढिबा पूर्व ए पदर बैकग्राउंड मु टिके क्लियर करबा को चाहूची जे प्रभु जते बेले मंदिर को जाउछन्ती जते बेले गोटे पर्व को से निजर आत्मीय मान को पाखु जाउछन्ती से समर ए पदटा आ पूर्व जदि आपण मन देखिबे जखन 6 हो 5 हो पछु अनेक विषय अछि से समय से भयंकर मिराकल साब करछन्ती पानी ऊपर चली छन्ती आ सब भयंकर विषय जे 5टी रोटी 2टी माछ आ पूर्व हि अछि हालेलुया एते सक्सेसफुल मिनिस्ट्री माने आज का डेट रे जति किए एमिति जस्ट हील भी करूछ जति सुस्थतार प्रचार करूछ सुस्थतार सेवा कार्य करूछ ता पाही माने ता पाही गोटे स्पेशल अरेंजमेंट होछि जे जुआडे जीवो तार गोटे अथॉरिटी अछि ताकर गोटे टीम अछंती ताकर गोटे माने स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजर अछंती सेमान पई स्पेसिफिक जगह अछि पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड सेटा प्रभु को गौरव पाई बहुत भलो विषय आमे अधिक तांको सेवा कार्य कर पारे गुड किंतु मो कोन कहबा को चाहू छी आउ 53 पद 7 रो जहन 7 रो 53 पद आउ सेमाने प्रत्येक आपण आपण गृह को चाली गले आज्ञा आउ एटा कोठ ना जते बेले प्रभु प्रचार करूछन्ती एतिकी सब मिनिस्ट्री सक्सेसफुल कले जते बेले से मंदिर रे प्रचार करूछन्ती आसीकी आउ प्रचार समस्त सुनिले प्रथम विषय ध्यान रे सुनतो प्रचार समस्त सुनिले आउ सुनी कि जे जा पळे गो तांगो घर को आपण आपण घर को पळे गले
8 ର 1 ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୀଶୁ ଜିତ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ପାଇଁ ଗଲେ? କିଏ ତ କହିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଗଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଗଲେ, ଗୁଡ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବି କିଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଆପଣ ରହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 5ଟି ରୁଟି 2ଟି ମାଛ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା, ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ସବୁ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଠି କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଯିଏ ଯାହା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଗେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ମତେ କିଏ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ପର୍ବତକୁ ଯିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବି। ଆଜି ଯଦି ସେମ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ଅଛି, ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ଚେୟାରରେ ପଛପଟେ ଯଦି ବସେଇ କି ଛିଡ଼ା କରି କି ସମ୍ମାନ ଦେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବୋଧେ ଜେନେସି ଯେତିକି ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ କୋର୍ସ କରିଲୁ କି ସେଇଠି ମୋର ଆଗ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥିବ ସେଇଠି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଚାଲ ଯେ ଯା, କିଏ ଡାକିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି ଆଉଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜିତ ପର୍ବତରେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ 1 ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, 2 ରେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କଣ ତମାନେ ଏତେ ଶିଖେଇଲି, ଏଇଟା କଲି, ମୁଁ ଏଇଟା କଲି, ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାଏ, ଚେଞ୍ଜ ହଉନ, ତମ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଏମିତି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ ବୋଧେ ଏଇଠି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ ଉପବେଶନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ପାୱାରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେତିକି ପାୱାରରେ ନିଜର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ବାଧା, ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ଯେତେ ଅପୋଜିସନ, ଯେତିକି ଇଗ୍ନୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଇନସାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ଶେଷ ତାଙ୍କର ଗୌରବରେ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ସେମିତି କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ନିଜର ଜୀବନ, ନିଜର ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ନିଜର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି ସମ୍ମାନ ବି ନ ଦଉ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେମିତି ଶେଷ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇ ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାର କଲେ କିଏ ବି ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ବି ନାହିଁ। କାଲିଠୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ସେମିତି କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ ଶିଖେଇଲି, ମୁଁ ପାଣିରେ ବି ଚାଲିକି ଆଇଲି, ହେଲେ ବି ଏମାନେ ଘରକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ମତେ। ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଦିଅ ମତେ। ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପର୍ବତରେ ରହିଲେ, ଆଉ ସକାଳେ ଆଉଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉଥରେ ପ୍ରଚାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ। ଜୀବନ ମାନେ ଯେତିକି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର ବଢୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଅପୋଜିସନ ଆସୁଛି। ଇଭେନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମଣିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତାର ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ତାକୁ ମାରିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବାର ଅଛି, ମାନେ ନିଜ ମାରିବା ମାନେ ଯାଇକି ମରିବାକୁ କହୁ ନାହିଁ ମୁଁ, ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଯୋଉ ଗର୍ବ, ଅଭିମାନ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ଆମର ପୁରା କାଟୁ, ତାହା ହଉଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟ ମୋ ମୁଖରୁ କିଛି ଠିକରେ ବି ନ ବାହାରି ଥାଇପାରେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟ ରଙ୍ଗଲି ପ୍ରିଚ୍ କଲି। ଆଉ ମୋତେ ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିଛନ୍ତି ନା, କୋର୍ସ ବର୍ଷ ଧରିକି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଜୀବନରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପରିବାରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସମାଜରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତାଡ଼ନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି କି ଏତେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛି, ଏମିତି କରି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଫାଟେ ସେଟା ଡ୍ୟାସ୍ ପିଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଛି, ଆର ବ୍ୟବହାର ମୋର ବ୍ୟବହାର ଠିକ ହଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 1 ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ 2 ପଏଣ୍ଟ
2 पॉइंट अछंती कहले 3 पॉइंट आउ जीवन रो शेष संध्या पर्यंत आपन को ए सिद्धता को धरि कि जीवा पड़िबो हालेलुया आ प्रभु को सदृश्य हेले आउ आमे तांकर परित्राण को पाइबा आ ताहा आज रो कंक्लूजन पॉइंट अनेक रेफरेंस अछि किंतु मो गोटे कंक्लूजन पॉइंट देबी मैथ्यू तार 24 रो मैथ्यू तार 24 रो 13 पद मात्र जे शेष पर्यंत धैर्य धरि रहिबो से कोन पाइबो हालेलुया जीवन रो शेष संध्या पर्यंत ए सिद्धता को आमे धरि रखिबार अछि ए व्यक्तिगत जीवन को आमे धरि रखिबार अछि ए पारिवारिक जीवन रे परफेक्शन को धरि रखिबार अछि आ ए सेवा कार्य रे निजर परफेक्शन को धरि रखिबार अछि आ एटा होछि चॉइस एटा नाइ कि प्रभु अनुग्रह कले परितम परिबा को बाध्य तुमको निजर व्यक्तिगत संपर्क प्रभु को ठारे दृढ़ करिया को बाध्य प्रभु चाहू छथि तांकर आत्मा को से दबा पाए आपण जति के चाहू छथि ताटो अधिक से दबा पाए चाहू छथि किंतु आपण को से परफेक्शन रास्ता रे चलीबा को पड़िबो प्रभु हमको ए अल्प शिक्षा रे प्रभु समस्त को एनकरेज करो जहां भी जे जोठे फॉल्ट अछि जहां भी कष्ट अछि स्ट्रांग दृढ़ गोड़ सहित अछि आज भांगिबो प्रभु आपन को परफेक्ट करबा पे गोटे आह्वान दैछथि हमन समस्त छिड़ा हबा आ आज प्रार्थना करबा आ निजर जो परफेक्शन लाइफ में प्रार्थना करबा तो मु एनकरेज करबी मंडल रो प्रत्येक लोक से प्रार्थना रे मोसे तलिके तळि धरिबे छिड़ा हबे किछि समय प्रार्थना करबा आ